सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक दरख्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये दरख्त, इसके बेर जैसे हजर के मटके हो। आपने देखा होगा अपने इलाकों में घड़े, ये उन मटकों जितने बेर है। इसके पत्ते हाथी के कान के बराबर हैं। जिब्राइल ने बताया यहां से 4 नहरें निकलती हैं, 2 दुनिया वालों के लिए हैं और 2 अहले जन्नत के लिए हैं, दुनिया वालों से पोशीदा है। जमीन से जितने फरिश्ते ऊपर बढ़ते हैं यहां आकर रुक जाते हैं, ऊपर से जितने फरिश्ते उतरते हैं वो भी यहां आकर रुक जाते हैं। जो इन्होंने लेना होता है यहां से ले लेते हैं और जो इन्हें दिया जाता है वो यहां पर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दूध का प्याला, शराब का प्याला और शहद का प्याला पेश किया जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूध का प्याला लेते हैं और इसे पी लेते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये अल्लाह का शुक्र है, आपने फितरत को कबूल किया, आपकी पूरी उम्मत फितरत पर है और आप भी फितरत पर हैं। यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाजें फर्ज की जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं क्या मिला, मेराज का तोहफा क्या है? आप फरमाते हैं नमाजें फर्ज हुई हैं 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐ अल्लाह के नबी, मुझे बनी इसराइल का तजर्बा है, आपसे पहली उम्मत की तरफ मैं भेजा गया, ये इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे, जाइए अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए अल्लाह इन नमाजों में तखफीफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं, नमाजें 40 हो जाती हैं। फिर आते हैं, फिर मूसा अलैहि सलाम पूछते हैं कितनी रहेगी, जवाब दिया जाता है इतनी नमाजें हैं। वो कहते हैं दोबारा जाइए अल्लाह से फिर दरखास्त कीजिए अल्लाह आपकी नमाजों को मजीद कम कर दे, इस उम्मत से इतनी नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी। अल्लाह के नबी फिर जाते हैं, फिर वापिस आते हैं, मूसा अलैहि सलाम फिर दोबारा भेजते हैं और इस तरह बार बार आने जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बताते हैं कि 5 नमाजें रह गई हैं, अल्लाह ने बाकी नमाजें माफ कर दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल का मुझे तजर्बा है, इस उम्मत के पास मैं जाकर देख चुका हूं, ये नमाजें भी मुश्किल हैं, आप जाइए अल्लाह से दरख्वास्त कीजिए 5 में से भी कमी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं राज़ी हो चुका हूं, मैं इस अमर को पसंद कर चुका हूं, अब मैं वापस जाते हुए शर्म आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है ऐ नबी, मैंने आपकी उम्मत पर रहमत की, मैंने आपकी उम्मत पर रहमत वाला मामला किया और इन नमाजों में तखफीफ की, लेकिन सुनिए ये मेरे नजदीक वही 50 है, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं हुआ करती, मेरे नजदीक वही 50 है। आपकी उम्मत में से जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसके लिए तो 5 होगी, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके नामा अमाल के अंदर 50 का सवाब लिखेगा। ये असल मेराज का इनाम, ये मेराज का तोहफा। सोचिए रजब के महीने में मेराज का जिक्र करने वालों कि ये असल तोहफा है। कितने हैं हम में से जो इस तोहफे की पाबंदी करते हैं और अल्लाह के इस इनाम की पाबंदी करते हैं कि 5 पढ़ लीजिए, अल्लाह इस 5 को 5 नहीं रहने देगा, अल्लाह की बातें तब्दील नहीं होती, अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। तुम तो 5 पढ़ोगे लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल इस 5 के बदले में तुम्हें 50 का सवाब अता करेगा। अल्लाह की रहमत तो बहुत ज्यादा है। इसी मौके पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह खुशखबरी भी सुनाई, आपकी उम्मत में से जो इंसान बगैर शिर्क किए मेरे पास आएगा उसके गुनाह कितने हो, एक शिर्क ना होने की वजह से मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। एक नेकी का बदला 10 नेकी है। इंसान नेकी का इरादा करेगा, इरादे करने पर नेकी मिल जाएगी, नेकी कर गुजरेगा 10 गुना सवाब होगा। अल्लाह चाहेगा तो इसको 700 गुना तक बढ़ा देगा। बुराई का इरादा करेगा, बुराई का इरादा करने पर बुराई नहीं लिखी जाएगी। बुराई का इरादा करेगा, बुराई के इरादे पर गुनाह नहीं लिखा जाएगा।
اگر یہ گناہ کر گزرے گا تب بھی صرف 1 لکھا جائے گا، 2 نہیں ہوں گے. لیکن نیکی کا ارادہ، اس پہ ثواب، نیکی کر لے 10 گنا اور چاہے تو 700 گنا تک بڑھا دے. اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کی خوشخبری دی گئی. یہ خزانہ اسی موقع پر اس کی خوشخبری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی موقع پر میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اوریجنل اصلی شکل کے اندر اس کی اصلی حالت میں دیکھا. میں نے جبرائیل کے پر گننے شروع کیے، اس کے 600 پر تھے اور اس نے اپنے 600 پروں میں سے صرف 2 پر کھولے تھے اور مجھے اوپر سے کوئی چیز افق پہ سے نظر نہیں آ رہی تھی. اتنی ہیبت ناک اللہ کی مخلوق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پھر واپس آتے ہیں اور کفار مکہ کو معراج کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل رات کے 1 پہر میں مجھے بیت اللہ سے بیت المقدس لے کر گیا، مسجد اقصیٰ لے کر گیا اور پھر وہاں سے میں آسمانوں پر گیا، جنتوں کی سیر کی، جنت کی مٹی جو مشک ہے اس کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اللہ کی نشانیاں دیکھی. کفار مکہ کہتے ہیں یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا اونٹوں کا سفر، یہ رات کے 1 پہر میں کیسے ہو سکتا؟ ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر کیا عقل مانتی ہے اس بات کو کوئی بندہ رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے چلے، بیت المقدس پہ جائے، پھر آسمانوں پہ جائے، جنت دیکھے، جہنم دیکھے، واپس آ جائے؟ کیا عقل مانتی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ابو بکر کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، غلط ہے یہ. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ والا ایمان نصیب فرما دے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا کس نے کیا؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے، جس کو تو اپنا نبی مانتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، آسمانوں پہ گیا، جنت اور جہنم کو دیکھا، انبیاء سے ملاقاتیں کی اور واپس آ گیا رات کے 1 پہر کے اندر. ابو بکر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں مجھے آ کر بتایا، میں نے سنا ہے، تیرا نبی یہ کہتا ہے. کہا پھر ابو جہل سن لے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس کے ہونٹوں سے جھوٹ نکلا نہیں کرتا. کیا یہ ایمان میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میرے اور آپ کے کان سے ٹکرا جائے اور میں کہوں اللہ کے نبی نے جو کہا سچ کہا، ساری دنیا سے ٹکر لی جا سکتی ہے، عقل میں بات آئے یا نہ آئے، عقل کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد کی زبان کے جملے جھوٹ نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار مکہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اگر آپ کہتے ہو کہ ہم بیت المقدس میں گئے تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے حلیے کے بارے کے اندر کفار سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جس پر اللہ وحی اتار دیتا ہے تو نبی بتا دیتے ہیں، اور اگر اللہ وحی نہ اتارے تو نبی کو پتا عالم الغیب تو صرف ایک اللہ ہے. فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اللہ اپنی غیب کی بات کسی کو نہیں بتایا کرتا سوائے اپنے نبیوں کو، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بتا دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سنتے ہی ان کے یہ سوالات سن کر مجھے اتنا غم اور دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ اتنا دکھ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تو خود کہا میں بیت المقدس ہو کر آیا، اب یہ پوچھتے ہیں دروازے کتنے ہیں
हैं, खिड़कियां कितनी हैं, और मुझे तो इल्म नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा सदमा हुआ, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी कुदरतों के साथ सारे पर्दे हटाकर बैतुल मक़दिस को मेरे सामने कर दिया। मैं बैतुल मक़दिस को देख रहा था, कुफार सवाल कर रहे थे और उनके सवालों का जवाब मैं देता रहा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक अल्लाह ने इन पर्दों को नहीं हटाया, आपके सामने बैतुल मक़दिस को नहीं किया, आपको कुछ इल्म नहीं। कुफार पूछ रहे हैं, आपको उन सवालों पर दुख हो रहा है, लेकिन जब अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने पर्दों को हटा दिया, अल्लाह ने दिखा दिया, तो फिर उनकी एक एक बात का जवाब दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, क्या आपने अल्लाह को देखा है? यही नाते चलती है ना, की नहीं कीता यार ने की यार वास्ते, रब महफिला सजाइयां दीदार वास्ते। ये तो सारी मुलाकात ही दीदार के लिए तो आए थे। हिफाजत कुरान मुंतजर अब्बास नकवी शिया की किताब है, वो तो इससे आगे कहता है जब मेराज हुई, अल्लाह के नबी अर्श पे पहुंचे तो फिर वहां पर्दा पड़ा हुआ था। अल्लाह ने पूछा ये पर्दा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये पर्दा कैसा है? तो पर्दा हटा दिया गया, पीछे से हजरत अली नमूदार हो गए। कहा तुझे मिराज पे बुलाया ही इसलिए ताकि अली की विलायत तुझे समझा दी जाए। अल्लाह के नबी से सवाल होता है, आपने अल्लाह को देखा? आपने अल्लाह का दीदार किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान में ये रिवायत मौजूद है कि मैंने तो नूर को देखा, और अल्लाह का हिजाब, अल्लाह का पर्दा भी नूर है। अल्लाह अगर नूर के पर्दों को हटा दे तो अल्लाह के चेहरे के नूर से जहां तक निगाह जाए हर चीज जलकर राख हो जाए। अल्लाह की एक तजल्ली ओहद पहाड़, तूर पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सका। इस दुनिया का इंसान दुनिया के जिस्म के साथ, दुनिया की आंखों के साथ अपने रब का दीदार नहीं कर सकता। हाँ, जब क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने अल्लाह का दीदार ऐसे करोगे जैसे 14